et bienvenue dans cette salle de fête numéro 1 de ce somptueux palais de congrès. Avant toute chose, nous allons d'abord nous présenter à tour de rôle. Je suis le colonel Jacob Emmanuel Nsowa, chargé d'études numéro 1 auprès du secrétaire d'État à la Gendarmerie nationale du Cameroun. Par ailleurs, je suis le point focal de la gendarmerie auprès du Conseil de la sécurité routière du Cameroun dénommé CONAROUT. Je vais d'abord passer la parole à mon voisin et mon frère de droite pour qu'il se présente. C'est après la présentation que nous allons aborder le thème de ce jour, législation, contrôle et suivi, nécessité d'une complémentarité dans la chaîne. Il y a le micro à côté de vous. Ok, merci beaucoup, mon colonel. Je me nomme Maman Divin, je suis le directeur des transports routiers, la structure en charge de la mise en œuvre des politiques de prévention routière au Cameroun. Je suis aussi point focal au Conseil national de la route au Cameroun. Et je suis ravi d'être présent dans cette meeting de haut niveau. Merci. Bonjour, Hicham Lati, magistrat, directeur de la direction des affaires pénales et des grâces au sein du ministère de la Justice du Maroc. C'est Kamagatit Jan Amadou. Je suis le directeur des études, des recherches et de la planification au niveau de l'Office de sécurité routière en Côte d'Ivoire. Bonjour tout le monde, je m'appelle Edouard Agnandui, je suis secrétaire exécutif de la Commission nationale de sécurité routière et qui est sous la tutelle du ministère des Transports, des Travaux publics, de l'équipement et de l'aménagement du territoire au Burundi. Good morning, I am Martin Eshiwani, Director Road and Rail Transport in Kenya, standing in for Francis Major, who was supposed to be in the panel. I am in charge of development of policies and regulations at the Ministry of Transport and Infrastructure. Thank you. Ok, merci. Ainsi fait, nous allons directement rentrer dans le vif du sujet avec le retard que nous accusons déjà. La législation, nous n'allons pas directement voir la nécessité de la complémentarité, mais nous allons d'abord examiner cette notion de législation pour voir son contenu et son cadre normatif. La législation soutient l'action de la sécurité routière parce que c'est elle qui prévoit, qui autorise le comportement sur la route et réprime les autres comportements déviants. En somme, c'est la législation qui permet à l'officier de police judiciaire de constater les infractions à la sécurité routière, aux magistrats de juger et de réprimer le comportement déviant, de donner même d'accorder les dommages et intérêts pour des préjudices physiques, pour des préjudices matériels, pour des préjudices moraux. Également, dans cette chaîne-là, il y a des officiers de police judiciaire dans certains pays, il y a les agents assermentés de la sécurité routière dans d'autres pays qui interviennent dans l'administration de la sanction. Donc ici, on peut souvent trouver le cadre des amendes forfaitaires par lequel, à travers le truchement duquel l'OPJ se substitue légalement aux magistrats pour sanctionner directement le comportement fautif sur le terrain. Cette dernière manière de faire généralement requiert l'assentiment de l'usager fautif. Aussi, nous allons demander à tous les panélistes à tour de rôle de nous dire premièrement le cadre normatif dans leur pays, c'est-à-dire en quoi consiste ce cadre, le cadre légal ou le cadre réglementaire d'une part,
D'autre part, de nous dire si ce cadre s'applique de manière satisfaisante, s'il s'applique tel qu'il est prévu. Et je veux commencer directement par ma bouche, ou bien je voulais commencer par le directeur des affaires pénitentiaires. Je vous passe la parole. صباح الخير وتحية طيبة للجميع. شكرا سيد الرئيس، شكرا لحضرات السيدات والسادة الأفاضل. سأحاول أن أتقاسم معكم بعض الأفكار ذات صلة بمجال التشريع والمراقبة فيما يخص السلامة الطرقية من خلال التجربة المغربية، ولكن من خلال سأتطرق الموضوع من خلال موضوع آخر، وهو سأعطيكم فكرة حول دور السياسة الجنائية في تحقيق السلامة الطرقية. وقد اخترت موضوع ديال السياسة الجنائية لأنه السياسة الجنائية ترتبط بأداتين أساسيتين، وهما التشريع من جهة، وأيضا ما يرتبط بالتدابير التنظيمية التي يمكن أن تكون لها صلة بمجال السلامة الطرقية. والغاية من اختيار هذا الموضوع هو الإشارة إلى رسالة هامة، هو أنه على مستوى القرارات المتخذة على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأيضا على مستوى المخططات الاستراتيجية المندمجة للسلامة الطرقية ببلادنا الذي منذ ما يفوق عقدين من الزمن نلاحظ عدم الاهتمام بموضوع السياسة الجنائية في علاقتها بالسلامة الطرقية. وهذا من وجهة نظري هو توجه خاطئ، لأن السياسة الجنائية كغيرها من السياسات العمومية للدولة يمكن لها أن تلعب دورا أساسيا في تحقيق السلامة الطرقية. هذا الإغفال عنده أسباب كثيرة، لأن دائما في مجال السلامة الطرقية جل البرامج والقرارات المتخذة غالبا ما تولي عناية المسائل ديال الوقاية، ديال التشوير، ديال المركبات إلى آخره، ولا يتم الاهتمام بشكل كافي بالسياسة الجنائية. أيضا ما يتعلق بالسلامة الطرقية وغالبا ينظر إلى العدالة وإلى القضاء من زاوية التعويض المدني، علاوة أيضا على أن حتى النظرة إلى الأفعال التي ترتكب في مجال السير الطرقي غالبا ما تأخذ طابع جرائم غير عمدية، وبالتالي لا يعطاها الاهتمام الكافي، في حين أن كما قلت سابقا أن السياسة الجنائية يمكن أن تلعب دور أساسي. سأحاول أن أوضح كيف يمكن لهذه السياسة الجنائية أن تلعب دورها في تحقيق السلامة الطرقية، من خلال إعطائكم فكرة على التجربة ديال السياسة الجنائية المغربية في مجال السلامة الطرقية. حضرات السيدات والسادة الأفاضل، كما تعلمون السياسة الجنائية تعرف عموما بأنها مجموعة من التدابير التي تتخذها الدولة في مجال الوقاية من الجريمة ومكافحتها. وهذه السياسة الجنائية لها صور متعددة، فقد تكون هناك سياسة جنائية موجهة لتحقيق مشاكل ديال العدالة مباشرة، وقد تكون سياسة جنائية ما نسميها نحن بالسياسات الجنائية المكملة للسياسات العمومية للدولة. وهذا النوع ديال هذه السياسة هو ما يمكن يكون له ارتباط وثيق بمجال السلامة الطرقية. فالسلامة الطرقية هي شأن من شؤون سياسة عمومية معينة داخل الدولة اللي هي وزارة التجهيز والنقل بالأساس، مشاركة من طبيعة الحال وتدخل مجموعة من القطاعات. ولكن هذه السياسة العمومية ديال السلامة الطرقية تحتاج إلى السياسة الجنائية لتكمل لها دورها وغايتها وأهدافها المنشودة. كيف ذلك؟ أول حاجة يمكن التحدث عن التشريع. فالتشريع يعتبر من بين الأدوات الرئيسية لرسم معالم السياسة الجنائية. وعلى مستوى التجربة المغربية وزارة العدل كان لها جانب كبير من إخراج ديال مدونة السير على الطرق اللي صدرت في 2011 من خلال المساعدة في التنصيص
على مجموعة من المقتضيات الزجرية داخل مدونة السير، وأيضا في تنزيل بعض الأفكار اللي عندها علاقة بالسلامة الطرقية، سواء من خلال وضع تصور للتجريم والعقاب فيما يتعلق بمخالفات السير، أيضا من خلال وضع تصور لكيفية يعني ردع الأشخاص المخالفين لقانون السير، وأيضا كيفية تربيتهم على السلامة الطرقية. ويمكن نعطيك مثال، لدينا في تشريع السير ديال المغرب ما يسمى بالتربية على السلامة الطرقية، اللي هي عقوبة تكميلية يمكن للقاضي أن يصدرها في حق الشخص الذي ارتكب جريمة من جرائم السير. فمثلا تكون هناك عقوبات أصلية اللي هي الحبس أو الغرامة، وتكون عقوبات تكميلية اللي من بينها هذه العقوبة ديال التربية على السلامة الطرقية، بحيث ينبغي على الشخص أن يخضع إلى تدريب في مجال التربية على السلامة الطرقية لمدة حددها النص القانوني. أيضا السياسة الجنائية كما قلت إلى جانب التشريع تلعب دور كبير في تحقيق السلامة الطرقية من خلال واحد المجموعة من الآليات ومجموعة من الأدوات. فعلى مستوى وزارة العدل لدينا مصلحة لرصد ظاهرة الجريمة، ولدينا يعني اهتمام بمجال ديال السير، بحيث عندنا واحد الاستبيان نضمن فيه جميع المعطيات الإحصائية اللي عندها علاقة بظاهرة جرائم السير، وذلك بهدف المساعدة على رسم وتوجهات السياسة الجنائية. وهذا الاستبيان فيه معطيات جد دقيقة، بحيث تجد عدد المخالفات ديال السير المرتكبة، عدد الجنح المرتكبة، عدد العقوبات الصادرة سواء تعلق الأمر بالحبس أو الغرامة أو بالتربية على السلامة الطرقية. وأيضا هناك إحصائيات مفصلة حول التدابير التي تتخذ في حق السائق، مثلا كعدد حالات سحب ديال رخص السياقة، توقيف ديالها، إلغاء ديالها. إذا هناك يعني اهتمام كبير على المستوى الإحصائي، لأنه هو الذي يساعد في رسم معالم وتوجهات السياسة العمومية للدولة في التربية في مجال السلامة الطرقية. هناك أيضا تجربة فريدة فيما يخص تدخل السياسة الجنائية في مجال السلامة الطرقية، بحيث أن وزارة العدل هي عضو فاعل في العديد من اللجان الوطنية والجهوية اللي عندها صلة بمجال السلامة الطرقية. فالمغرب مثلا عندنا لجنة دائمة للسلامة الطرقية، عندنا لجنة مشتركة ما بين الوزارات المتعلقة بالسلامة الطرقية، عندنا أيضا لجان جهوية للسلامة الطرقية، ووزارة العدل تعتبر عضو فاعل داخل هذه اللجان، بحيث تساعد يعني السياسات العمومية للدولة في إعطاء بعض الحلول فيما يتعلق بمجال التربية على السلامة الطرقية. وتساعدنا أيضا نحن يعني في المراجعة التشريعية، وأيضا في يعني رسم معالم ديال السياسة الجنائية في مجال السلامة الطرقية. أيضا من بين الأدوات التي تساهم بها السياسة الجنائية في رسم يعني السلامة الطرقية ناجعة وفعالة، كاين عندنا واحد الدور الذي نقوم به، وهو دور جد مهم من خلال مواكبة القضاء في تتبع مسار الملفات المرتبطة بقضايا السير، وهو ما أشير إليه في عنوان هذه الورشة، بحيث أن وزارة العدل وضعت واحد المجموعة من التطبيقات معلوماتية تتعلق بمجال المراقبة وتتبع القضايا ديال السير أمام المحاكم. فلدينا على سبيل المثال تطبيقية معلوماتية تتعلق بما يسمى بالمعاينة الآلية لمخالفات السير، لا بروسيدير ديال لا كونستاتاسيون اوتوماتيك دي زانفراكسيون، بحيث أن مدونة السير المغربية تنص أن بالنسبة لهذا النوع ديال المخالفات ديال السير التي تلتقط عبر الرادار، فينبغي أن تحال المحاضر في شكل دعامة إلكترونية على وزارة العدل، ووزارة العدل توزعها على المحاكم إلكترونيا
والقضاة داخل المحاكم يبثون في هذه القضايا إلكترونيا، وتحال الأحكام بشكل إلكتروني على المندوبية ديال النقل اللي هي جهة فرعية لوزارة التجهيز والنقل. لأنه بالنسبة لمدونة السير المغربية هناك نصوص قانونية تجبر المحاكم على توجيه نسخ من الأحكام والقرارات القضائية إلى وزارة النقل، وهذا يعني الهدف منه هو لكي نستمر في مواكبة إجراءات متعلقة بكل قضية من أجل سحب النقاط أو اتخاذ بعض التدابير الإدارية اللي عندها صلة بالمسطرة ديال السير. وفي هذا الإطار حنا عندنا واحد التطبيقية إلكترونية نتوصل بمحاضر مخالفات السير الملتقطة عبر الرادار من وزارة التجهيز والنقل مباشرة إلى وزارة العدل، ولدينا حساب لكل محكمة، حساب إلكتروني تحال عليه المحاضر من طبيعة الحال رفقة صور المركبة والمعلومات المرتبطة بها. ويقوم قاضي النيابة العامة بدراسة المحضر على الكمبيوتر، ويقوم بتحريك المتابعة الجنائية، ويحيل المحضر والإجراء على قاضي الحكم بشكل إلكتروني، والقاضي يحكم الملف أيضا بشكل إلكتروني. وبمجرد ما يلمس الكمبيوتر بمجرد الضغط على الزر تحال الأحكام على وزارة النقل. إذن هذه فيها الآلية من أجل ربط الحلقة الوصل ما بين القضاء وما بين وزارة النقل، وأيضا للتسريع بالبث في الملفات اللي عندها علاقة بمخالفات وجنح السير الملتقطة عبر جهاز الرادار الثابت. لدينا أيضا على مستوى وزارة العدل تطبيقية معلوماتية جد مهمة متعلقة بحوسبة صناديق الاستخلاص، بحيث أن هذه التطبيقية تمكن من تتبع الغرامات التي تم استخلاصها من طرف الجهات المؤهلة قانونا داخل المحاكم، وبالتالي تعطينا فكرة على عملية استخلاص ديال هذه الغرامات المرتبطة بمجال ديال جنح ومخالفات السير. أيضا على مستوى التشريع في إطار وزارة العدل أخذنا توجه مهم جدا، وهو ما يسمى بالبروسيدير سامبليفي، ما يسمى بالمساطر المبسطة داخل قانون المسطرة الجنائية، اللي هو غالبا عنده ارتباط بهذا الجناح ديال مخالفات السير، تساعد المواطنين في عملية ديال تدبير الملف ديالهم بوسائل مبسطة بدلا من المسطرة القضائية التي تتسم غالبا بالتعقيد. إذا كما قلت السياسة الجنائية لها دور كبير، ولكن للأسف أنا من خلال الاطلاع ديالي على القرارات ديال الجمعية العامة للأمم المتحدة وأيضا مخططات استراتيجية مندمجة للسلامة الطرقية ببلادنا منذ سنة 2000، مخطط من 2000 2003 من 2003 2006 من 2006 إلى آخره. جل هذه المخططات تهتم في مجال السلامة الطرقية ببرامج ديال سياسات عمومية متعددة، اللي منها السياسة الأمنية، السياسة التعميرية، السياسة البيئية، السياسة أيضا اللي عندها علاقة بمجال ديال وزارة التجهيز والنقل اللي هو التشوير واتخاذ مجموعات، ولكن يتم إغفال الدور ديال السياسة الجنائية، لأنه لا ينبغي علينا أن نغفل الجانب الزجري. فالجانب الزجري هو يعتبر من الأدوات المهمة لتحقيق السلامة الطرقية، لأن الإنسان بطبعه فيه في الطبيعة ديالو هناك واحد النوع من الخوف، هناك واحد من النوع من الردع التي يمكن أن يساعد كما قلت في خلق واحد النوع ديال السلامة الطرقية، لا من خلال كما قلت التجريم والعقاب ولا من خلال الغرامات، بل أبعد من ذلك السياسة الجنائية. لماذا مهمة؟ لأن السياسة الجنائية
فيها 3 مكونات. عندنا ما يسمى بسياسة الوقاية من الجريمة، وعندنا سياسة التجريم وسياسة العقاب. إذا السياسة الجنائية هي ليست فقط للعقاب والردع، ولكن من بين الأدوار ديالها هي الوقاية من الجريمة. وما يمكنش نغفلوا بأن ما يرتكب على الطرقات فقد يكون بمثابة جرائم، لأنه بعض الحالات نجد بعض الحوادث تصير من طبيعة الحال مميتة، التي يكون فيها إما شخص في حالة سكر أو بواحد التهور. إذا فهو راه تيتجاوز يعني الجانب الغير العمدي إلى جانب عمدي. وهذا يمكن نعطيكم بعض الصورة أننا في المغرب في واحد الفترة زمنية معينة كانت حوادث السير مميتة ارتفعت بشكل كبير، ويعني وما بقاش هذاك الفعالية في المراقبة والزجر، وكانوا بعض الحوادث السير مميتة ارتكبت، ولكن القضاء تابع الأشخاص من أجل جريمة القتل. فنحن على مستوى الممارسة القضائية عندما تكون حادثة سير مميتة القانون نتابع بجريمة القتل الخطأ. قتل الخطأ اللي هو عقوبة ديالو لا تتجاوز يعني 5 سنوات حبسا، ولكن في بعض الحالات اللي كانت فيها حوادث سير مميتة كان فيها هناك تهور بواحد الدرجة لا تتصور، فالقضاء تابع الأشخاص من أجل جريمة القتل التي تصل فيها العقوبة إلى 30 سنة. وكان عندنا حالات لأن كما قلنا كانت حوادث سير يعني كان راح ضحية ديالها مجموعة من الأطفال، وكان الشخص في حالة سكر طافح، وكان هناك يعني تهور في يعني إذا تنشوفوا بأن السياسة الجنائية قد تتلون مع الغايات والأهداف ديال السلامة الطرقية، يعني من زوايا متعددة، سواء تعلق الأمر بالتشريع أو تعلق الأمر بتدابير تنظيمية عندها صلة كما قلت بمواكبة عمل أعوان المراقبة ديال السير، أو عندها علاقة بتتبع دور القضاء في اتخاذ قرارات اللي عندها أهمية على مستوى السلامة الطرقية، أو من خلال أيضا يعني تكميل دور ديال سياسات عمومية أخرى. للأسف الحيز الزمني المخصص للمداخلة لا يكفي للتفصيل في مجموعة من النقاط، ولكن سأبقى الإشارة يعني في إطار النقاش من أجل الإجابة على مجموعة من التساؤلات، وأيضا من أجل تبادل النقاش حول بعض الأفكار. ولكن لدي عرض مفصل حول موضوع ديال دور السياسة الجنائية في السلامة الطرقية. سأحاول أن أمكن اللجنة التنظيمية من العرض لمن أراد الاطلاع عليه. وأجدد لكم الشكر السيد الرئيس، وأتمنى لأشغال هذه الورشة النجاح والتوفيق، وشكرا. Merci de votre intervention, aussi longue soit-elle. Elle démontre le détail, l'importance de la politique pénale en matière de sécurité routière, parce que c'est la politique pénale qui soutient la sécurité routière, malgré, comme il le dit, la faible attention accordée à la politique pénale marocaine par les Nations Unies. Parce que la politique pénale, elle joue un rôle intimidant, elle joue un rôle répressif et elle joue un rôle social. Nous allons continuer rapidement. Je veux prendre le panéliste debout de l'autre côté, qu'ils nous disent comment ça se passe. Mais avant tout, je dirais que j'ai beaucoup admiré l'informatisation des constats, du suivi, de l'exécution des décisions de justice en matière de sécurité routière, c'est-à-dire la procédure simplifiée. Ça manque à beaucoup de pays d'Afrique. C'est une expérience vraiment tout à fait normale que de savoir que l'infraction est constatée. Il y a un suivi informatique, il y a un suivi au niveau de la justice, il y a une procédure simplifiée et dans l'exécution des sanctions, et ça passe. Peut-être je reviendrai vers vous en ce qui concerne la réparation du préjudice subi. Je vous passe d'abord la parole pour me faire l'état. Est-ce que c'est la même chose dans votre pays? Est-ce qu'il y a des défaillances
au niveau de l'exécution, parce que dans certains pays, on a constaté que la contravention, lorsqu'elle n'a pas produit un dommage corporel ou un dommage physique, la contravention n'est pas très prise en compte au niveau même déjà de l'officier de police judiciaire qui néglige dans un système manuel de transmettre des procès-verbaux. Et au niveau des tribunaux, les gens ne prennent pas cela très au sérieux. On dit c'est quelque chose de 3600 francs, c'est quelque chose de 10 dinars, ainsi de suite. On ne prend pas cela au sérieux. Monsieur Kamel, quel est l'état dans votre pays? Thank you, Chair. In Kenya, we have a number of legislations in place that address issues such as speed and speed limits. We have issues, legislation that address drunk driving, use of safety belts, use of phone while driving, axoload or overloading, and many others that many other laws and regulations which relate to driving. Despite the fact that we have numerous laws, I think the area which needs enhancement is the issue of enforcement. We have also developed, in the process of developing, instant fines so that minor traffic offenses are actually dealt with instantly. For example, if you are caught speeding within a certain limit, then and you admit to that offense, then you can be given a ticket. There is a platform that you pay through your phone because we use mobile money. You pay using a phone system or your card. Enforcement or implementation of these laws, some of them to some extent has been inadequate. We know very well that where we have strict enforcement, people tend to comply. What makes it a challenge in our country is that we do not have technology to monitor performance of drivers in all major roads. We only have cameras in towns, and the priority of these cameras is actually security. For example, if a vehicle is stolen, it is very easy to track that particular vehicle, the way it moved, at what time, who was in that vehicle. But we have not applied the same when it comes to violation of traffic regulations. What we use on major highways is actually traffic police officers using cameras, the handheld cameras, to monitor speed violations. And if you are caught, then action is taken. But we have had a lot of challenges with respect to effective enforcement of traffic laws and regulations. This is mainly because sometimes due to integrity issues and individual judgment of a police officer. He may look at a vehicle. We expect that when he stops a vehicle, he should be able to check whether that vehicle has a valid inspection certificate, insurance certificate, it appears in good working condition. If the vehicle is not in good working condition,
then what needs to happen is that he summons a motor vehicle inspector to come and verify. Once it is verified, then the court process takes place. With regard to judicial system, in our country, we have specific courts dedicated to dealing with traffic matters. And what we find is that sometimes it takes too long to dispense off some of these cases, and you find a number of cases piling up, number of traffic cases piling up in various courts because police arrest minor offenses. There are so many, and therefore they take a bit of time. And that explains why we are trying to come up with the instant fine system to enforce or try to speed up the judicial process. We have also introduced a new driving license, a digital driving license. This one is expected to help profile the drivers, such that if you are caught committing a particular offense, the driving license has a chip that can store information about your behavior on the road, the number of offenses you have committed. This will be able to help even any employer who wishes to employ a driver can actually check that data about a particular person who is interested in engaging and know how he has been performing. With regard to insurance compensation of victims, this is an issue. We have had a challenge in the sense that some may not be compensated in time, and in some cases we have had situations whereby in the event of an accident, a vehicle that is licensed to carry, for example, 40 passengers, you find the claims going beyond the number. The reason is that we also have some scrupulous lawyers who rush to chase such cases and file them on behalf of victims. So in the process, sometimes there is a lot of delays in getting victims compensated. Thank you. Merci beaucoup. Nous retenons ici particulièrement que le processus judiciaire est assez lent pour obtenir justice et pour obtenir indemnisation. Nous allons rapidement passer aux panélistes suivants, qu'ils nous disent quel est l'état de la justice chez eux, comment est-ce qu'il y a suivi, des jugements, parce que c'est là le véritable problème. Y a-t-il suivi des jugements? Nous parlons encore un peu du jugement pénal. Nous allons revenir, si le temps le permet, sur les dommages et intérêts. Monsieur. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier le SSATP qui nous a invités pour cette session et le gouvernement marocain qui a également invité notre pays. Je voudrais, Monsieur le Président, si vous le permettez, de revenir sur la multidisciplinarité de la sécurité routière. C'est un domaine qui fait intervenir beaucoup de secteurs. Et parmi ces secteurs, il y a des secteurs pilotes. Si je citerai le secteur des transports, le secteur de l'urbanisme, il y a le secteur aussi de la police, il y a le secteur de l'assurance. Il y a d'autres secteurs dont le ministère de la Santé qui s'occupe notamment des soins des victimes. Et ici, comme le cadre bien le prescrit, nous revenons à l'aspect judiciaire, au traitement des dossiers judiciaires liés aux accidents de la route. Alors, au Burundi, nous avons une loi cadre qui régit les transports routiers. Et en deuxième lieu, nous avons un code de la route qui a été modifié, qui a été réactualisé en 2013. Et en plus de cela, nous avons des ordonnances d'application qui sont soit signées par le ministre en charge de la police
ou le ministre en charge des transports, ou conjointement par les deux, et selon les cas. Ici, je voudrais par exemple, pour cette année, au mois d'octobre, les deux ministres, le ministre en charge de la police et le ministre en charge des transports ont signé une ordonnance conjointe portant la mesure de retrait des permis selon les catégories, le retrait progressif, le retrait temporaire et le retrait de permis définitif. Alors je dirais qu'il y a effectivement des mesures qui sont prises dans le cadre de la protection de l'usage de la route. Alors le processus est celui-ci. Quand il y a un accident de la route, il y a d'abord la police spéciale de roulage qui fait le constat et qui fait le procès verbal. Et le procès verbal est signé par les deux parties, c'est-à-dire la victime et celui qui a causé l'accident. Et le procès verbal est transmis au niveau du ministère de la Justice. Donc il y a des magistrats qui s'en occupent. Mais ici, je noterai que la procédure est souvent lente. Donc l'indemnisation, ou si vous voulez, la mise en valeur du victime, ça prend du temps. C'est pourquoi de temps en temps, il y a des formes de corruption qui interviennent, que ce soit au niveau de la police de roulage ou au niveau même des magistrats. Et cela occasionne surtout des pertes et de la méfiance des usagers à l'endroit soit de la police ou à l'endroit des magistrats. Alors ça c'est au niveau national. Et au niveau régional, le Burundi fait partie de deux communautés, la communauté est-africaine et la communauté des États de l'Est et de l'Afrique, ce qu'on appelle communément COMESA. Alors au niveau de ces deux communautés régionales, nous sommes en train d'harmoniser beaucoup de systèmes, surtout en matière de transport, notamment l'harmonisation des permis de conduire, l'harmonisation de la charge à l'essieu, donc beaucoup de mesures pour la protection non seulement de l'infrastructure routière, mais aussi de l'usager. Donc dans ce cadre régional, je pense que dans quelques années, on pourra avoir une législation qui répond aux normes mondiales et qui pourra, si vous voulez, valoriser le secteur de la sécurité routière. Alors, peut-être au niveau national, nous avons des défis. Les défis sont surtout au niveau de la police en soi, la police de roulage. Et elle nécessite une formation appropriée, parce qu'il faut le dire, la sécurité routière, c'est un secteur qui évolue avec la technologie. Donc il faut mettre à jour la formation des policiers qui font la réglementation quotidienne de la circulation routière. Et un autre défi, c'est au niveau également des magistrats, parce que la plupart d'entre eux ne sont pas suffisamment formés en matière de juridiction, surtout liée à la sécurité routière. Et je pense qu'au niveau national, nous allons nous y mettre pour effectivement surtout harmoniser les législations et mettre à niveau les cadres de la police et les cadres de la magistrature pour effectivement juguler ces crimes, parce qu'il faut les appeler des crimes. Je me rappelle, lors de l'ouverture de ce forum, il y a quelqu'un qui a parlé des tueurs. Et donc, au niveau de la route, nous avons, il faut les qualifier comme tels. Nous avons des tueurs, il y a ceux qui le font, disons, soit maladroitement ou volontairement. Je pense qu'il faut désormais mettre une législation appropriée dans le secteur de la sécurité routière. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Nous avons bien compris. Nous avons bien compris ici que la sécurité routière est un domaine multidisciplinaire et que, comme pour le cas de Kenya tout à l'heure, parce que les procédures sont manuelles, parce qu'il y a encore de grandes lenteurs dans l'application de la justice, il y a des déperditions en cours de chemin. Nous allons rapidement passer la parole au suivant pour qu'il nous dise est-ce que c'est les mêmes causes qui produisent les mêmes effets, ou bien alors est-ce qu'il y a amélioration comme le standard marocain, parce qu'il a dit, il dit tout à l'heure que le Burundi, le grand chantier,
c'est que le Burundi se mette au travail pour amener la législation de ce pays au standard mondial. Je vous remercie, je vous passe la parole à vous, monsieur. Merci, monsieur le modérateur. Ici, nous parlons de prévention. Prévention, ça veut dire qu'il s'agit de faire en sorte que l'accident ne se produise pas. Ou alors, si l'accident se produit, il faut en atténuer les conséquences. Parce que si nous devons faire ce qu'on appelle une comptabilité macabre des accidents, sinon des victimes, on n'est pas dans la prévention. Et donc, dans la plupart de nos pays, en tout cas en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, plus de 90% des accidents sont liés à des facteurs humains. Ainsi donc, pour agir en vue d'inverser la courbe d'insécurité routière, on va agir certes sur la route, sur les véhicules, mais on va porter une plus grande partie de l'action sur le facteur humain. Or, comment peut-on agir sur le facteur humain? On peut agir sur le facteur humain à travers l'information et la sensibilisation, à travers l'éducation et la formation, mais à travers également aussi les contrôles et les sanctions. Alors, quand on parle de contrôle et sanctions, cela suppose que ces contrôles et ces sanctions reposent sur un cadre normatif. Et donc, on aboutit clairement à ce qu'on appelle ici la législation. Alors, donc, je disais que parler de contrôle et sanctions, les contrôles et la sanction ne peuvent reposer que sur un cadre normatif, sinon on est livré à l'arbitraire de l'agent qui constate. Et donc, dans tous les pays, et particulièrement chez nous, le cadre normatif, sinon le cadre législatif, comporte deux sources. Il y a des sources internes et des sources externes. Les sources externes, il s'agit des conventions, des traités auxquels le pays souscrit. Dans le cadre de la sécurité routière, nous savons tous que nous appliquons aujourd'hui la Convention sur la signalisation routière, les différentes conventions de Vienne, que nous avons introduites dans notre cadre normatif, mais ce sont des sources extérieures justement du cadre normatif. Donc, il y a des sources extérieures et des sources internes. Et parmi ces sources extérieures, il y a également aussi, au niveau régional, nous avons la CEDEAO chez nous, c'est-à-dire la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et nous avons l'UEMOA, Union monétaire ouest africaine, qui édite un certain nombre de directives et qui s'inscrivent et s'installent dans notre ordonnancement juridique national. Ainsi, il y a eu par exemple une directive depuis 2009 sur la mobilisation des systèmes de collecte des données d'accidents, par exemple, sur la charge des cieux et sur le permis de conduire, etc. Et au niveau des sources internes, nous avons toutes les lois, les ordonnances et les décrets et les arrêtés pris au niveau national qui organisent le transport et la sécurité routière de manière indirecte. Alors, en Côte d'Ivoire, il y a eu plusieurs lois. Et la dernière loi qui date de 2015, c'est la loi d'orientation du transport intérieur. À côté de cela, la même année, on a adopté un nouveau code de la route. Donc, ces quatre normatifs qui viennent s'ajouter à l'ensemble des arrêtés et décrets permettent d'organiser, bien entendu, non seulement le transport, mais la sécurité routière. Maintenant, en ce qui concerne de manière spécifique les relations entre les agents commis au contrôle de la route et la justice, nous savons que le point de départ du constat part de l'agent de force de l'ordre. Chez nous avons la police et la gendarmerie. La police intervient dans le périmètre urbain et la gendarmerie en race campagne ou dans les villes qui ne disposent pas de commissariat de police. Ainsi donc, lorsque un accident survient, ce sont ces agents de force de l'ordre qui font le constat. Ils dressent un procès verbal qui est adressé donc à la justice, donc à un magistrat. Et s'il s'agit d'un accident corporel, c'est-à-dire impliquant au moins un blessé ou un tué, il y a immédiatement la saisie des permis de conduire qui sont mis par les éléments des forces de l'ordre et qui sont mis à la disposition d'une commission qui est présidée par le ministère des Transports, qu'on appelle la commission technique du retrait du permis de conduire.
et donc qui va instruire ces dossiers-là. Ainsi donc, les contrevenants sont entendus devant cette commission. Et à l'issue donc de délibération, je rappelle que cette commission est composée d'agents du ministère des Transports, l'Office de sécurité routière, la police, la gendarmerie et également aussi des représentants de la justice. Et donc, lorsque les personnes donc mises en cause sont présentées, on délibère et on peut leur donc infliger par exemple une sanction de retrait du permis de 2 mois, de 6 mois, d'1 an, etc. Mais cela n'annule pas la procédure judiciaire, c'est-à-dire le PV, le procès verbal qui a été établi donc, par la police et qui est déjà adressé au juge, permet justement de donner suite à tout ce qui peut être procédure pénale, seulement si il a avéré que l'accident a été fait dans des conditions qui permettent de justifier que l'individu a commis un délit ou un crime. Alors, au niveau, donc, pour nous résumer sur cet aspect, je dirais simplement que au niveau du cadre normatif, on peut dire qu'on dispose d'un arsenal normatif assez fourni. Le plus grave du problème, c'est l'application. Et à ce niveau, je rejoins donc notre ami du Burundi pour dire qu'au niveau des magistrats, le problème se posait et que non seulement ils sont engorgés par un certain nombre de dossiers d'autres natures et qui n'ont rien à voir avec donc, les accidents. Donc, le deuxième problème est qu'il y a très peu de magistrats spécialisés justement dans ces procédures-là. Donc, nous avons fait plusieurs séminaires de formation à l'endroit et aujourd'hui, ce que les magistrats demandent, qu'on puisse dégager spécialement des magistrats et qui seront commis à cette tâche. Donc, quotidiennement, ils n'auront à connaître que de ces types d'infractions. Le deuxième niveau, le problème, c'est les forces de l'ordre elles-mêmes, c'est-à-dire la police et la gendarmerie. Et à ce niveau, compte tenu des soupçons de fraude ou d'accusations qui émanent tous les jours, la Côte d'Ivoire a décidé depuis 2016 de créer ce qu'on appelle une police spéciale de la sécurité routière. Et dans cette police spéciale de la sécurité routière, qui n'aura que pour fonction de réprimer les grandes infractions bien précis qui ont un impact significatif sur la sécurité routière et de les doter de matériel et éthique de façon à qu'ils puissent travailler en temps réel. Ainsi, aujourd'hui, ils disposent de smartphones. Lors de leur contrôle, lorsqu'on prend par exemple votre permis ou bien la carte grise de votre véhicule, ils scannent immédiatement, on peut savoir si votre visite technique est à jour, si votre permis est frauduleux, etc. Mais cela aussi s'accompagne de la mise en place d'une base de données des infractions. Parce qu'au niveau judiciaire, lorsqu'on va parler par exemple de récidive, tous ces éléments qui sont prévus déjà dans notre code de la route, vous dit qu'en cas de récidive, vous pouvez encourir une peine d'emprisonnement d'1 mois, de 3 mois. Mais si vous n'avez pas une base de données des infractions commises antérieurement et à la police ni à la gendarmerie, ça n'existe pas. Et donc aujourd'hui, le ministère des Transports, donc, en liaison avec cette police spéciale, est en train de mettre en place une base de données des infractions et qui sera interconnectée avec la police nationale et la gendarmerie nationale, de telle sorte que lors des contrôles, on puisse être plus efficace et édicter des PV, ça fait partie justement du système, des PV électroniques et qui seront visés par les OPJ. Et nous sommes donc dans ce processus depuis le mois de juin, on a commencé. Et donc je serais très intéressé justement de voir ce que notre ami du Maroc a commencé à réaliser ici. Et nous pourrons certainement nous en inspirer. Parce que ce système-là s'inscrit dans un projet global qu'on appelle le système de transport intelligent. Et donc dans ce système-là, on aura à la fois toutes les immatriculations des véhicules, la base de données d'immatriculation de tous les véhicules, la base de données des infractions, le trafic, etc. Donc il y a des caméras qui sont installées aujourd'hui qui permettent de suivre le trafic en temps réel. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Merci de la Côte d'Ivoire. Nous annonçons l'arrivée de M. Kisley du Nigeria. Avant de lui passer la parole, nous avons constaté sur ce panel qu'il y a deux tendances. Il y a la tendance marocaine qui est révolutionnaire parce qu'elle a une procédure simplifiée et du traitement électronique et du suivi des jugements. Et nous avons l'autre tendance qui est le traitement manuel, qui laisse apparaître des défaillances, qui laisse apparaître des retards et des soupçons d'ailleurs, des soupçons de corruption et autres.
Et là, la Côte d'Ivoire s'avance en créant ce qu'ils appellent la police spéciale de sécurité routière pour pallier aux défaillances constatées. Bon, je pense que c'est la même chose avec le Cameroun, d'ailleurs, à qui je vais passer la parole. On ne va plus longtemps revenir dessus sur le cadre normatif. Parce que s'agissant du cadre normatif, il est bon. Le cadre normatif est bon, mais c'est l'application de la loi. C'est là où, parce que c'est l'être humain, parce qu'il y a des considérations personnelles, c'est là où il y a problème. Aussi bien au niveau de la police judiciaire, au niveau de la justice, au niveau de l'exécution de la peine. Ici, en passant, j'ai dit, s'agissant d'un domaine pénal, le parquet est chargé de l'exécution des peines. Donc, le parquet devrait avoir un suivi de l'exécution des peines prononcées contre les infractions à la sécurité routière. Lorsque ces infractions le sont, ou bien dans d'autres cadres, dans le cadre de la commission de retrait de permis de conduire qui est un cadre administratif, il devrait également avoir systématisation de l'application de la législation. Monsieur Divaïn, je vais vous directement vous poser une question, peut-être vous pourrez revenir là-dessus, mais comme le temps nous tient à la gorge, je vous pose directement la question sur cette complémentarité de la chaîne, en vous demandant comment les structures évoluent pour atteindre les synergies escomptées dans la complémentarité, dans la chaîne judiciaire, de l'exécution des décisions judiciaires. Merci, Monsieur le Président. Je sais que le Cameroun s'est situé entre l'expérience de Maroc et la Côte d'Ivoire. Et quand je vous ai présenté, vous avez constaté que c'est un problème de l'application de ces dispositions qui sont déjà prises. Thank you. In Cameroon, our situation is a bit particular in the sense that going to the fact that road safety is a multi-dimensional activity, we will look at the enactment of laws and regulations. It's a national governmental principle that before a regulatory act is being taken, the sectoral ministry, like say the case of Ministry of Transport, we have to associate all the stakeholders, private sector, public sector, and all the ministries involved, like the National Gendarmerie, the police, public works, public health. They are involved at the level of the Ministry of Transport to put in place the text which is proposed to the Prime Ministry, and Prime Ministry organize other consultation is forwarded to the Presidency, and the Presidency forward that particular text to the National Assembly, which is bicameral, for the text to be passed into law, for the head of state promulgated into law, and for it to be executed. At level of the execution, the architecture is like the same with the Ivory Coast. We have the Ministry of Transport. We have Judicial Police Officer of Special Competence. We have the Ministry of Justice. When it concerns road offenses, at level of identifying and doing reports, you have the Judicial Police Officers of Special Competence of the Ministry of Transport. You have the Judicial Police Officers of General Competence of the National Gendarmerie and the police. What is particular, like in case of Ivory Coast, is that the police force have created a special police unit in charge of road traffic. The National Gendarmerie have also created a special Gendarmerie unit specialized for road traffic offenses and control. And these are units that have been trained and equipped with very knowledgeable on the application of the highway code. We have, like the Ivory Coast said, we have international conventions. We have regional instruments like the CEMAC code, the CEMAC highway code that Cameroon applies. What is important about the Cameroon regulatory instrument is that all our national texts
were taken based on international norms, even international texts that Cameroon is yet to ratify, which we are in the process of ratifying. Our national domestic laws were based on those texts. Now, when the judicial police officers or general competence or special competence, gendarmerie or police, there are two ways they proceed. During the controls, when an offense is identified, the user has two options: to pay on the spot, which is the most likely, which is mostly what is noticed, the offenders pay on the spot, and others, you have the opportunity to request that a report should be sent to the legal department, and you have to go answer to the legal department and it's during that process that if you are found guilty, you have to pay. Now, there are other offenses that the Minister of Transport, as the administrative police officer, general competence, can directly act, like suspend your driver's license or suspend a travel agency that is found in that have committed an offense or caused a serious accident. They can take conservative administrative measures of sanction, while the judicial police officers of general competence, if it's on the highways, the gendarmerie address a report to the legal department, which the legal department passes a judgment, and when judgment is passed, the gendarmerie and they reinforce these measures. Now, we have the driver's license system as from January 2018. We have put in place the driver license reform. The driver license reform has computerized the entire process and put in place a driver's license that's an intelligent driver's license that has the capacity and the potentials to harbor every information concerning the driver's attitude. And this driver's license reform has brought forth the mobile application, just like what the Ivory Coast said, that the judicial police officers have on the basis of their smartphone. They can control the driver's license and identify if that license is authentic or it is not authentic, and enables the Ministry of Transport to be able to inform through the driver's license if the offenses that particular driver has committed. When these controls with the mobile application control your driver's license, they're able to identify if there are offenses that's been imputed to this driver. This application is developed to be extended. It is already developed and to be extended because we're in the course of organizing national seminars with the Ministry of Justice to extend this application to the legal department, that in case the Ministry of Justice passes a judgment to suspend the driver's license, the Ministry of Justice can directly insert in that application information concerning that particular driver's license, that it has been suspended or the person is guilty of this particular offense, and the national database is informed, and every control of a national territory, if that driver is on the fleet or is a hit and run driver, the different controls, when they read the license, they're able to be informed of the situation of that particular driver. But what's also important about this application is the fact that it's some kind of a control of whosoever is controlling. The system is able to identify who is controlling that license and the result of the control. So if a police officer controls a license and let's say it's a fake license, or that particular driver is wanted, or the police or the legal department is search that driver, and you don't report, the system automatically gets that information, and the system knows that you had effectuated that particular control. The real difficulty is a level of organizing the seminars to be able to put at disposal or this application to all the other ministerial departments, because for now it's just the Ministry of Transport and progressively extension with the National Gendarmerie and the police, which just for last month that synergy started taking place to put in place this, because even the national database of vehicles registration is computerized. We can able to identify your vehicle on the highway and know who owns the vehicle, who's driving that particular vehicle. The roadworthiness control system is computerized. We're able to control a vehicle from the vehicle registration certificate number plate.
be able to know if that vehicle has a regular roadworthiness certificate. So it's a problem of extending these services and training the different control units on how to use this different application. Not mention the fact that we have regional commissions that are also in charge of listening to offenses and make recommendations to the Ministry of Transport for the suspension or withdrawal of a driver's license. And the commission, which is like the case of the Ivory Coast, is made up of all the administrations directly concerned, including the Ministry of Justice. Thank you. Merci beaucoup d'Ivoire. Vous l'avez bien compris, le Cameroun est à mi-chemin entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Il a déjà un système digitalisé pour le contrôle des infractions, pour le suivi des permis et autres. Il reste à informatiser, ce qui est un grand travail, à informatiser le jugement, à simplifier les procédures de jugement comme au Maroc. Nous allons revenir rapidement à Kingsley. Bon, mesdames, messieurs, vous allez nous permettre, compte tenu du retard que nous avons accusé au départ de cette session, vous allez nous permettre de prendre quelques 10 minutes pour essayer de faire un peu le tour du sujet. Kingsley, quel est l'état au Nigeria de la sécurité routière? Y a-t-il des unités spécialisées comme en Côte d'Ivoire, comme au Cameroun? Et comment se fait l'application de la loi devant les tribunaux? You have the microphone. Thank you very much. I'm here to represent the Road Safety Commercial, who is unavoidably absent. In Nigeria, we have made a lot of giant strides in the area of legislation, enforcement, and court judgment. To us, road safety education and awareness without enforcement is mere entertainment. And it's in a society where road traffic injury and fatality is considered a problem and a threat to life. Enforcement is key. Nigeria is such an environment where road safety issues are accorded a high priority by our government, and drastic steps have been taken to handle traffic infractions with appropriate legislations and enforcement mechanisms. The Federal Road Safety Corps, the lead agency in Nigeria, was established in 1988 by Decree 48. But before then, in 1972, the Nigerian Army Road Safety Week is what was in place. That was just a few years after the Civil War. So the Nigerian Army instituted what they called the Road Safety Week, where they tried to reorientate their drivers. Then in 1974, the federal government of Nigeria established the National Road Safety Commission. This is an establishment of law and decree. And in 1977, one of the states in Nigeria, or your states in particular, established a road safety corps to handle road safety issues within the states because of the issues involving university students within the institution. And the Nobel laureate, Professor Wayne Shaker, was the chairman of that establishment. Then that progressed to 1988, like I said, when FRSC was established under the FRSC Establishment Act 2007. We have gone through all this process, and several legislations and amendments have also taken place since the establishment of FRSC in 1988. In 1988, when the Decree 45 of 1988, when FRSC was established, we were able to carry out our functions and our duties. Some of the traffic offenders arrested at that time challenged our jurisdiction because the law then allowed the FRSC to operate on federal roads, and that made us to now add an amendment of the law to Decree 35 of 1992. And then in 1992, we also discovered that the law did not protect the personnel from their functions. We had issues of assault. We had issues of people being run down by vehicles. The
the law was also amended to accommodate the call from bearing arms, and then also to punish such offenders. The FRSA Establishment Act 2007 empowers the corps to make traffic regulations. This is quite important. It also allows the FRSA, the lead agency in Nigeria, to enforce all traffic laws, and then also to set up mobile courts with the approval of the judge, to try traffic offenders. And this makes the chain between lawmaking, enforcement, and court actions more, makes it more effective. The FRSA Establishment Act's laws operates, it enables us to, like I said, to make regulations. And then these regulations, it covers the entire nation, entire country. And it's effective throughout the nation. And it also can also be amended from time to time based on the need and then safety development that occurs at specific times. We've had issues that have come up, and then because of our enforcement level, the FRS also operates a three-tier system. We have the regular marshals that wear uniform, and we have the volunteers, that the law also empowers these volunteers to arrest, to also prosecute. The volunteers arm of the Federal Civil Corps in Nigeria is the largest law enforcement volunteer arm in the whole world. We have a total of 18,000 men and women that have volunteered to be part of this. And they are not paid by government, they are not under any regulations. And we also have the regulars, those that wear the uniforms that are paid by government. And as we speak today, we have a staff strength of over 21,000 all over the Federation. And we have the road safety schools. That is also an creation of the law. All these are creations of the law. And the road safety in schools, they are not allowed to enforce the law. Their role is just to do the public enlightenment and education. The Act, the FRSA Act, is endorsed by the Nigerian Parliament. But the laws for the day-to-day road safety administration is made by the Corps pursuant to Section 5 of the FRSA Establishment Act 2007. The National Road Safety Traffic Regulation is a typical example. We have the National Road Traffic Regulation, which the law, the FRSA, is a regulation set up by the Federal Road Safety Corps, and it's being used nationwide by the courts and other traffic enforcement agencies. However, the review of fines for traffic offenses is done by the National Assembly by the request of FRSA, because traffic offenses are not considered criminal offenses in Nigeria, but in our mobile courts, which we normally have periodically, the FRSA applies to the Chief Judge, who now assigns a magistrate, the Chief Judge of the state or the Federal Capital Territory, and he now assigns a magistrate who will now preside over the mobile court. And then the Federal Safety personnel, who is a legal personnel, is a lawyer, acts as the prosecutor, and then we have a registrar from the court who now handles the proceedings of that mobile court. At the mobile court, one important thing is that the magistrate can, or before then, an offender, a traffic offender, can decide to go to normal court to challenge the arrest or pay the fine. But when there is a mobile court, the judge might decide to ask the offender to pay for the fine or sentence the offender to imprisonment, depending on the nature of the offense. Because in our laws, one of the offenses is assault on personnel. When you assault our personnel, some of them, we don't let them go. Most of them, we don't let them go. We will not take them to the mobile court. And then the magistrate now can sentence them to a
because you've gone beyond traffic issues, and then the issue of assaults has come in. And then the issue of attempting to corrupt road safety marshals on duty, is also seen as a criminal offense, which the magistrates at that moment cannot take you up. But if you decide not to take the option of going to court, or there is no mobile court, because the mobile court doesn't sit every other day. Periodically, we apply to the judge for them to now assign magistrates to handle traffic issues for us. But under normal operational activities or days, are meant to not, they don't normally, the mobile courts are not there. And then when there's an assault case, we will now charge the person to the formal court. So I think at this point, I might allow other panelists to still make one or two contributions. Thank you very much. Merci beaucoup, M. Kingsley. Mais vous nous avez pas dit quelque chose à laquelle je m'attendais. Est-ce que ces systèmes-là, il y a le système de cour mobile, la cour fédérale, est-ce que toutes les affaires qui concernent la sécurité routière sont jugées à temps et les jugements sont exécutés à temps? En 2 mots, s'il vous plaît. Yes, we have judgments related to traffic offenses in Nigeria, and like I mentioned in mobile court, we have people now, as we speak, that are in prison for issues or activities, or they carried out in the course of being arrested. Some of them tried to assault our men. Some of them also try to corrupt our officials. So the judgments, we have a quite number of judgments to our favor, and we have also cases that people have tried to challenge our jurisdiction, to challenge our mandate, and we have also taken them some. Most times at a lower court, they might get judgment, and we will appeal against that judgment. But as we speak, we believe that the laws setting up the FRC in Nigeria, has been so useful to us. It has empowered us in our enforcement and then in carrying out our day-to-day activities. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Il nous reste un dernier volet de notre débat. Il s'agit des victimes, des accidents. Dans le débat, dans le processus que nous voyons qu'il y a un suivi de l'application de la loi pénale. Mais lorsqu'il y a une victime dedans, soit une victime directe, soit une victime par ricochet, le code CIMA a fixé un cadre légal dans lequel toute indemnisation doit avoir lieu, que ce soit le préjudice matériel, que ce soit le préjudice moral, que ce soit le préjudice physique et tout autre préjudice. C'est fixé par le code CIMA. Mais ici, la victime, j'ai l'impression, est abandonnée à elle seule pour suivre l'exécution du jugement, c'est-à-dire le paiement des dommages-intérêts à son compte propre. Monsieur Hicham, je vous passe un peu la parole, vous qui êtes directeur de la législation, de nous dire si ça évolue au Maroc. Merci, Monsieur le Directeur. فيما يخص التساؤل المطروح حول المقاربة المغربية لتعويض ضحايا حوادث السير، أود فقط بإيجاز أعطيكم فكرة حول الموضوع. بالنسبة لضحايا جرائم السير هناك طريقين للحصول على التعويض. فالضحية إما أن يلجأ مباشرة إلى القضاء الجنائي، بمعنى أن عندما تحرك النيابة العامة متابعة يتقدم بمطالب مدنية، من طبيعة الحال المحكمة تبت في هذه المطالب. وهناك طريق آخر ثاني يمكن للضحية ربحا للوقت أن يلجأ إلى القضاء المدني مباشرة
في اطار ما يسمى بقواعد ديال لا ريسبونسابيلتي ديليكتيال، ما يسمى بمسؤوليه تقصيريه، ويطلب التعويض المناسب له. فهناك اطار قانوني ينظم مجال تعويض الضحايا، ولكن ما هو مهم في التجربه المغربيه، لانه كما تعلمون المعالجه القضائيه غالبا ما تتسم بالتعقيد وطول المسطره وبالاجل. كفكره بالنسبه للمغرب حنا تنسجلوا في المحاكم حوالي 3 مليون قضيه سنويا. هاد 3 مليون قضيه سنويه فيها حوالي 1,500,000 قضيه جنائيه زجريه، و1,500,000 قضيه مدنيه اسريه اجتماعيه. وهذا العدد ديال 3 مليون ديال القضايا من طبيعه الحال المخالفات والجنح ديال السير تتشكل واحد الحيز مهم داخل هذا المعطى الاحصائي. ف غالبا ما كانت هناك تظلمات ديال الضحايا بشان طول المسطره، عدم التزام شركات التامين بدفع مبالغ للضحايا. فالمغرب درنا نشتغل على واحد التجربه، بحيث انه الان وضعنا تطبيقيه معلوماتيه للقاضي، انه يعني هذه التطبيقيه المعلوماتيه تغنيه عن تحرير الحكم. مثلا اذا كان سيحرر حكم قضائي في ساعه، فيمكن ان يحرره في 5 دقائق. كما تعلمون التعويضات فيها حسابات رياضيه، فيها اذا فالقاضي بمجرد ما يدخل الى التطبيقيه فقط يضع المعطيات العامه حول الضحيه والسن وكذا، وهذه التطبيقيه تعطيه التعويض مباشره بشكل فوري، بحيث انه عوض ما يحرر 20 حكم في 20 ساعه سيحرر 20 حكم في 40 دقيقه او 30 دقيقه. اذا هي تطبيقيه معلوماتيه تساعد القاضي كما قلت في تقدير الحساب ديال التعويض بشكل يعني جيد. ودرنا كتجربه اخترنا حوالي 1000 ملف وقمنا بالتجربه على مستوى التطبيقيه المعلوماتيه، وقارناها يعني بالتقدير اليدوي العادي، فلم نجد اي خطا واحد في تقدير التعويض. اذا هذه التجربه هي ستعمم على المحاكم وعلى جميع القضاة، ومن طبيعه الحال يمكن ان نتقاسم معكم هذه التجربه مع كافه الدول. فوزاره العدل يعني راه الاشاره من اجل تعميم هذه التجربه. ايضا من اجل تسهيل حصول الضحايا التعويض، هناك ايضا لدى وزاره العدل تطبيقيه معلوماتيه عندها علاقه بتنفيذ الاحكام فيما يخص تعويض الضحايا، بحيث انه هناك تطبيقيه فيها ملف تنفيذ الحكم، شركه التامين المعنيه، ومن طبيعه الحال كل رئيس محكمه يتابع الملفات عبر التطبيقيه مع شركات التامين من اجل اداء التعويضات داخل اجل معقول. الاطار القانوني الذي ينظم تعويض ضحايا السير ويعود لسنه 1984. من طبيعه الحال يحتاج الى تحيين وتعديل لكي يعني تكون هناك مرونه اكثر. كما ان هناك بالنسبه للمغرب في اطار يعني تعزيز حمايه الضحايا، فعندما يحصل الضحيه على تعويض فمبلغ التعويض لا يسلم الى المحامي، لاننا عشنا بعض المشاكل في اطار تدبير هذا النوع ديال القضايا، ان بعض المحامين قد يحصلون على التعويض ولكن لا يمكنون الضحايا منه.
إذا الحل الذي كان قد اتخذ هو أن المبلغ ديال التعويض يعطى في إطار شيك، ويعطى إلى نقيب هيئة المحامين وليس إلى المحامي، يعني إلى النقيب الذي هو مسؤول على تدبير المحامين بكل مدينة. ومن طبيعة الحال النقيب يعطي مبلغ إلى الضحية، ومن طبيعة الحال تؤخذ أتعاب المحامي في إطار واحد المسطرة واضحة وشفافة من أجل كما قلت يعني إعطاء الضحايا الحقوق المناسبة لهم. Merci beaucoup. Nous avons bien compris qu'ici, la victime est totalement protégée. Elle est accompagnée dans l'exécution, dans son indemnisation par un magistrat, et toute protection pour l'abus des avocats est également assurée. Pour clôturer un peu notre débat, un peu à la carte comme ça, j'ai dit que les pays qui sont soumis au Code CIMA ont un règlement à l'amiable obligatoire à l'avance. Ils ont un règlement à l'amiable obligatoire à l'avance sous le Code CIMA. Et les assurances sont astreintes à un certain nombre d'obligations à exercer dans les 6 mois avant la saisine d'une juridiction. Mesdames, Messieurs, voilà un peu à la hâte comment nous achevons ce débat qui peut nous prendre des journées et des nuits entières. L'heure nous tient à la gorge. Merci de nous avoir accordé de déborder de 15 minutes. Et je vous remercie. Je ne sais pas, il n'y aurait pas de questions là, parce que nous avons totalement débordé. Merci beaucoup, merci de votre attention.